Oo. Ikaw, upuan. Yung ano nyo, pinagpa-plancha. Yung brown o ano doon. Yung pinaniligo mo? Oo. Lakad siya dito, ate. Oy, meron pa sa top ko, ha? O, mine top, medium and large po. 160. May brand nyo pa ba? Dami na. Ubos-ubos, te. Ay, Diyos ko, te. Kulang ako. Nakakapagod. O, iba na. Tirakay, mas mahal pa. Shipping mo, 100. Kaysa naman yun. Yours na, ha? Wait lang, be. Iba price yan. O, next. Kay Rocky. Ito na yan, 40 pesos. O, next, madam. O, Pretty Little Things to. Small to med po. O, basta ganyan siya. Diyan nyo lang ang snap. O, small, medium to 40. Pretty. Code ng Pretty 40. Ay, ang ganda. O, pop sleeve po. Pop sleeve, crop top ate ha. Small to hanggang med. Code Bangkok. O, Mindang Bangkok. 40 pesos, Mind Bangkok. Madam, ito Zara to ha. Zara. Nakikita ko sa IG, 800 ang bentahan. Ayan siya, oh, 800. Okay, original Zara po, size medium po, pamay ng OTG po, dress to. Mine OTG, 40 pesos. Pretty, Ate Jonaline, yours na Jonaline Diaz, 40. Bangkok, si Gail Camia. Second copy, love. Gail Camia. Ay, mga sis, scrap, ano to, Lorraine, oh, sportswear po, na long sleeve. Size small, Primark ang brand. Size small po hanggang med. Size small hanggang medium, 40 pesos, pink, mine pink. Same Cruz. Beb, yours na ha, Same Cruz. 40. Next, madam. 40. Ha? Konti lang? Hindi ko napansin. Hindi naman? Next, madam, pakaganda nito. Pretty Little Things, brand new. Pero ang ganda, oh. T-shirt po. Small med, mine t-shirt. Mine t-shirt, 80. Mine t-shirt, 80. Ay, co-ords, te. Oh. 2X nga lang to. Madam, ang liit. Extra small lang, best pay. 2X.